been very sick. No? So the desperation of the parent looking for answer. Nagapanita sila sang solusyon para ma-heal ang ila bata. Pero dito sa istorya, in the story, we also heard na aton manabatian dito ang isa ka babayi na gadugo for almost 12 years. Kag iba na mga doktor naubos na iya kwarta, wala man sa Japan na heal. Pero sang nabatian niya na si Jesus gali may ara ini sang healing power and gift. Nagpati siya, nagtuo siya, na tani lang, no? Naglaom siya, tani lang, no? Naghambal sa siya ko galing, tani lang, matandong ko lang, no? Ang sa Ilonggo, ano gani, ng bayo, oo, di ba? Ang bayo ni Jesus, mag-aayo na ako. Di ba? Diba kita, dili nagapati kita, as nagapati kita na sa mga native, no? Ang aton mga traditional way of healing. Kita niyo na, ang inyong tree. Ano yung klase nga tree? Miracle fruit. Wow, English, miracle fruit. Ang nakaganda niya, ara sa Ilonggo. I know that is a miracle fruit. Ang palita ko Ilonggo. Wala, o kabalo. Anyway, ako yung miracle fruit siya. It's a miracle fruit, and for the information of everyone, ang akon ang nagabulig sa akon sa balay dito sa amon may ara sa sang cancer, no? Di kaysa kapobrehon, mahal ang gastos, very expensive. She has a cancer of ovary. So her ovary was taken, but she has the cancer. Bamo cancer ara na sa aton, di ba? Buhi lang na. And she needs to have chemotherapy. So she has to have a chemotherapy. And the doctors advise have a chemotherapy, but since she doesn't have the resources, wala siya sa kwarta, ang iya solusyon, amo ang pagpangamuyo sa Diyos, salig sa Diyos, pero nagapati siya sa miracle fruit. Ang giobra niya sa miracle fruit, impuga niya, no? Impuga, luto, kag inang juice, everyday ginainom niya. Ako gapati, that through the miracle fruit, siya subong wala na sa cancer. Amen? Yeah, that's very true. So I have a testimony to say that she is a witness and many other people as well. Now, but healing, kung maghambal kita sa healing, ang healing hindi lang sa physical. Healing is not only on the physical, but healing is as well with our mind. Healing must come as well with our mind. No, ang pag-ayo sa aton painiinom, ang pag-ayo sa aton kabuhi, kag aton spiritual. That is the importance of healing. Gani, today, subong, nag-celebrate kita, we're celebrating the feast day of Saint Blaise. Si San Blas, siya ang patron sa throat. Gani karon, ang blessing sa throat. For us Filipinos, no? Dako din siya, no? Na nagrasya, 'di ba? Because ang aton mga bata, 'di ba? They sing with their diaphragm, with your stomach, but also with your throat. Tama? So the importance of throat. Ang throat ginagamit naton sa aton paghambal, right? We use the throat for singing, for speaking, but also for marites. Marites is gossip. Yeah. So, but we're blessed because we need the blessing and the healing gift of San Blas, of Saint Blaise. Because Saint Blaise again will get rid of all other forms of illnesses. What are other forms of illnesses? Other forms of illnesses when we begin to backbite others, no? When we become negative with others, kung malain ang aton ginapanundog sa aton isig katawo, kung naging negatibo kita sa aton isig katawo, kung malain ang nagagawa sa atong bakbak, maayon kita sa healing kay San Blas, no?
Bamo wala man kita makuha kung malain ang aton tinino, kag malain ang nagagawa sa atong bakbak. Amen? Amen. Oh. So, my dear brothers and sisters, today, we pray for the gift of healing. Because it is important to receive the healing from God, but the healing may not necessarily be physical, hindi kinanglan physical, but that spiritual healing. And through the intercession of Saint Blaise, we will be blessed and we will be receive the grace that we will be able to speak as well goodness. We will be able to speak inspiration. We will be able to speak with positivity. Aton mahambal ang amo ang inspirasyon, aton mahambal amo ang kaayuhan, aton mahambal amo ang ara sa aton pagipusoon na may puno sa pagigugma. Muni ang lesson, muni ang mga leksyon na aton mahibaluan kag maangkon na aton igakabuhi sa aton adlaw-adlaw. Amen? Gani pabilin kita sa aton pagpangamuyo. Prayers for the faithful na mo. Pabilin kita sa aton